जाओ तो कहीं जीव तुम सपोर्ट को हम एकता साथ बोले छाड़ दो हां मैं छाड़ दूं कौन सही भीतर अछि ए त बांधु जी रमर अबे फोन करथिला कि तांकर गोटे कोडी साप का घर पहुंच जाय फोन आस्थिला एबे मते फोन करथिला संग आ जीवा मोर तो गाड़ी नै आउ जे तो छोट बड़ संग ना आउ ताको मना करी होबनी मु फांका थिले जाए फांका जदि नथिले तन ताको मना कर दे ना मु संग जाय करिनी आ जेहेतु से फोन करछि आउ कोदन नाग साप का घर गोटे पसि जाय नाग साप से ताको घर भीतर पसिक रही आम ए जीवु से जगह उपर को देखा क्या घर कौन पशि नाग साप कि आउ कौन थोड़ा मिठुटाल भी फोन करदे आस बोलिका देखिए गला बेलू धांडुओ कौन जहाँ भी हेले भी सी जेहेतु फरेस्ट डिपार्टमेंट रही साप उद्धार करवा काम ता सहित मुझी जाकि देखा से नाग साप कि आउ कौन। नमस्कार भाई भौणी मैंने आउ एक नया वीडियो मु निरंजन नायक आप स्वागत जनाऊँ वीडियो टी प्रथम शेष जाए देखो वीडियो जी भल लगी था लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सांगसाथी मान सहित शेयर करूँ कमेंट मध्यम जनातु जे वीडियो केमती लगे कारण ये टे रिक्स हम कारण नाग साप जेहेतु सी टे भूल भाल खुंटी दब आम जा पहुँचबू से गाँव में कौन सही भीतर अछि बस्ता सतरिया ए छुआ आसनी रे अरे बस्ता आगे नहीं आसे ए त बांधु जी दौड़ रे बांधु ये दूर दियो दियो ए दौड़ रे बांधि गाछरो ताको बाहर कराई इनके तोला काई निरा उंडो भितरे ती अलगी उंडो भितरे ओला का नहीं ओला तळे तळे रखि दे सेटा खोले ए छुआ ए एपडे आसुन ताकू लागना इना के बादाम भाई तारा कोन करछि सेटा फिटे दियो गोटे बाड़ी आनछि जाना खोलियो तुम तुम तो खोलियो सेटा कोन नहीं खोलियो आपण जान हेई घरे थिला ए आकुड़ार नहीं जाऊ ना कोई भैया नेले एटा बांधी दे छोड़ा दौटा न बांधा तो से गोटे चलता बांध दे दौटा बारी से और भाई এই বড়িয়া টা কি কর নাই जो ছাড় দেবা সেটা ফাঁসি দিয়েছি না কোন কিন্তু সেটা টানি দেনা বাহার দিও সেইটা পাইলে ও কেবল এইটা টানি দেনা বাহার দিও বিনা অচো ভারি পারি चला सेवड़ा बंदा जैसा तो আর গাছটা ভিতরে সে পসেছি আর টিকে বেটালে এই না বড় दूरे এইটা নাজটাকে ধরো ধরতি মা देखे माने टिके दूरे की दूरे की नुआ प्लेट अछि ना प्लेट अछि ना नुआ ब्लेड देनी बाजो नाग सब बसी এইটা বাঁধিনি এটি লাগে घर भीतर थिला जदी बांधिबो माने एमिते अननी धर एटा दौड़ा ना एटी बांधिलो एपट टानना हबो एपट टानना हबो ओ हेला এটা লম্বা করে রাখিছিনা বড়িয়া চলতা সেই সিচুয়েশন মোর সেতি গলে বুদ্ধি আছে না আমি আর ঘর ভিতর পড়ছি ए ना ना बाजी जियो हां दे रे हम बोलते नहीं करे एटा तो छिड़ी बना एटा पुना प्लेट না নো ব্লেড নিয়ে গেছে ना ना এই বড়িয়া চলো হাই লাগিরা নি পা হেঙ্গো গুটে খাইছি এই
ଏଠି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସାଇଡ ନେଇକି କାର ଏଇଟା 200 କାର ଆରେ ବୁଝେ ଏ ରହ ଛୁଆ risk ଆଉ ବହୁତ କେବେ ଅଛି। ନଉଛନ୍ତି ହଁ ଛୁଆ ଏଇ ଝିଅ ଯାଉନୁ ତା ପଛେ ପଛେ ତୋର କେତେବେଳେ ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉନ କାଇଁ ଯିବ ତମ ସେପଟକୁ ଆମେ ଏକାତ ସେଟା ପଳେଇବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦବ ହଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ କଣ ସାର୍ ସେଠି ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛୁ କାଲି ଯୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାପକୁ ଧରିଛୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବହୁତ ରିକ୍ସରେ ଧରା ହେଇଛି ସାପଟାର ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ ଏଇଟା ଭଲ ଧର ମୋ ହାତକୁ ପଳେଇ ଭଲ କି ଧର ନା ମୁଁ ତମ ବିଷ ନା ବିଷ ବହୁତ ବିଷ ରାଗିକି ଅଛି ଜାଣିଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଜିବ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଧରିଥିଲି ସେଟାକୁ ତମେ ନେଇଥିଲ ନା ଅମୁନା ଡାକ ଭଲ କି ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଉଛୁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ଗାଁରେ ତ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଘରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଫାସ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାସକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନଉଛୁ ସେପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେ ଯେ ତ ବାଟ ପଳା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲା ତା ବାଟରେ ଭଗବାନ ମତେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ରିକ୍ସ ମାନେ ଏତେ ରିକ୍ସରେ ଧରିବାଟା ବି ଠିକ ନୁହେଁ କି ଧରିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି